Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Baik, selain tumpuan daripada debat perdana yang akan menampilkan dua figura besar, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib malam ini, saya ingin menyentuh mengenai perdebatan yang sebenarnya kalau nak ikutkan dah lama ia diperdebatkan, iaitu berkaitan dengan polisi kerja 4 hari seminggu. Idea bekerja 4 hari seminggu ini sebenarnya sudah tercetus sejak tahun 2019 lagi, apabila Perdana Menteri Finland Sanna Marin mencadangkan untuk bekerja singkat agar ia membolehkan para pekerja meluangkan lebih banyak masa di rumah bersama keluarga ataupun lebih kepada work-life balance. Dan baru-baru ini, isu itu kembali hangat diperkatakan oleh netizen selepas firma-firma dan kerajaan di seluruh Asia kini sedang cuba melaksanakan idea tempoh bekerja 4 hari seminggu, namun dengan secara berhati-hati. Jadi kita nak tahu apa kesannya nanti dan sudah bersediakah kita dengan pelaksanaan ini. Kita bersama dengan pengasas GeekX Global, Puan Syarin Syariza Abdul Ghani. Puan Syarin, terutama sekali Puan Syarin, apa pandangan awal Puan Syarin terhadap pelaksanaan kerja 4 hari seminggu ini? Saya rasa pelaksanaan kerja 4 hari seminggu ni is something that is going to be good for pekerja dan juga untuk ekonomi kita. Jadi I'm very supportive of this concept yang pada sebenarnya boleh jadi satu realiti lah. Dan kalau kita nak lihat pada Jepun misalnya, antara negara yang terkenal dengan budaya kerja lebih masa ataupun overtime, dan kini salah satu syarikat gergasi kat sana iaitu syarikat Hitachi dah mengorak langkah pertama dengan mengumumkan pelaksanaan kerja 4 hari seminggu terhadap 15,000 pekerja mereka. Jauh lagi tak Malaysia nak sampai ke tahap membenarkan pekerja bekerja dalam tempoh itu? Saya rasa agak jauh sebab dari segi konsepnya dan dari segi penerapan konsep tu kita masih lagi belum accept. Tapi sebenarnya seperti yang contoh yang diberikan memang dalam realiti sudah dijalankan. So kenapa kita tak dapat absorb atau tak dapat accept this concept? Sebab at the end of the day, the way kita value pekerjaan tu is tagged to number of hours, not necessarily productivity. Jadi saya nak kupas dari segi productivity, dari segi economic benefit dan dari segi well-being. Well-being dah cakap tadi kan, mental health, work-life balance. Dari segi productivity ni, sebab kita tag kita punya pekerjaan based on number of hours, we think that if we work longer, we are more productive. Tetapi rata-rata banyak research yang telah menunjukkan, even if we do shorter hour, tapi kita based on outcome, the productivity memang meningkat. So saya bagi example Microsoft di Japan juga, dia buat pilot in 2020. Bila dia buat pilot ni in 2020 dia dapat tengok productivity meningkat 40%. So rata-rata the research shows that there is increase in productivity even when we reduce the number of hours. So number of hours doesn't equate productivity sebenarnya. Jadi apa sebenarnya aspek ataupun penelitian yang perlu diambil kira sebelum nak melaksanakan tempoh kerja 4 hari seminggu ini? Apa agaknya polisi yang perlu dikaji balik? Let me say in the context of Malaysia lah. Bila kita dalam 80-an lah we move from bekerja Saturday setengah hari to up to Friday 5 hari. Jadi in terms of history and the way kita dah transform kita punya workforce and work hours and work arrangement tu memang ada precedence dia. Now kita nak tengok how do we shorten it even further, increase productivity dan terapkan tata kerja yang tinggi, that means high performance, that like I said earlier dia tidak measured by number of hours. So kita kena kaji balik di manakah time slot tu yang kita paling produktif. Jadi kalau kita tengok actually in the morning sampai maybe right after lunch is where we are most productive. Bila dah sampai pukul 2 sampai pukul 5 tu the productivity is very low. Jadi kalau kita packkan the work hours into the first 4 days of the week, people work up to 3 PM, 4 PM.
the last day tu actually kita boleh tambahkan lagi masa pekerjaan in the first 4 days tu, and you already release the last day work hours tu, and it's already embedded in the first 4 days. Jadi sebenarnya kita tak kurang pun pekerjaan, kita hanya tambahkan 1 or 2 hours in the first 4 days tu, and then the 5th day is time rehat. So that is dari segi untuk pelaksanaannya, where we target beyond productivity, we target into outcome. Kita very clear about what we want to achieve, and 4 days actually is sufficient for us to achieve the kind of outcome yang kita perlu dari segi pekerjaan kita. Dan juga Puan Syarin, sekiranya apa jangkaan jika ia diluluskan, adakah selepas ini kita mungkin boleh menjangkakan cuti umum kita di Malaysia ni ada banyak? Mungkin adakah ia mungkin perlu dikurangkan, ataupun mungkin gaji ataupun allowance sebagainya mungkin juga perlu dikurangkan hanya kerana waktu bekerja sudah pun dipendekkan berbanding daripada 5 hari sebelum ini kepada 4 hari. Adakah itu boleh dijangkakan selepas ini? Memang rata-rata kita acknowledge that Malaysia ni banyak cuti umum. Jadi we have to relook at that, ya. But like I said earlier, kalau kita kata allowance atau gaji berkurangan just because kita move to 4-day week, itu memang tak masuk akal, sebab your work hours tu kita boleh like I said tambahkan into the first 4 days kan. Jadi if you still want to design the policy based on work hours, kita boleh dapatkan work hours yang 5 hari tu, bila kita dah ditambahkan the first 4 days, actually number of hours is there. So allowance, gaji and things like that tak akan affected. It's just how we interpret it and how we design the policy yang akan menentukan. And kalau kita tengok dari segi ekonomi lah, saya nak masuk sikit dalam segi ekonomi. Bila kita ada have more time, one of the things that we do with us Malaysia, kita suka tourism, kita suka visit places, domestic tourism, kita suka makan, kita suka pergi, bawa keluarga rata-rata. So ekonomi akan meningkat because consumption is higher, and then people are spending, and you have a longer time to actually enjoy your rest days. Dari segi well-being tu, rest time, kita ada problems of mental health, orang nak perlukan kesihatan yang lebih mantap. In fact, kalau kesihatan lebih mantap, your productivity is higher. So a lot of research has already said, if you have good rest time, you have enough adequate rest, you are more productive, and you are you perform better. Dan juga kita nak juga lihat kepada negara-negara yang telah melaksanakan tempoh bekerja 4 hari seminggu. Contohnya di Iceland, yang ia sebenarnya one of the leaders in the 4-day working week sebenarnya. Jadi bagaimana, apa yang boleh kita pelajari daripada Iceland ni sebenarnya, Puan? I think tata kerja lah. By and large, why Malaysians maybe kita tak berapa ready to adopt a 4-day week ni, sebab kita punya tata kerja, the way kita punya disiplin kerja, let's be honest ya, tak berapa mantap. Jadi as an individual, as companies, kita kena be very strict about tata kerja, about discipline, about trust. There's a lot of building of trust and all that. So kalau kita tengok in Iceland and places like that, dia orang punya individual accountability is very high, and they tahu the individual accountability is high because then it affects the community, whether in the workplace ataupun secara social, right? So kita punya tahap accountability, individual accountability ni, saya rasa in Malaysia banyak kita kena perbaiki. And then kita understand we are accountable individually, and because we are accountable, we have high integrity and high discipline, and then the community will benefit. So the way kita think about it tu, kita punya minda and the shift of our thinking and our attitude at work tu mesti ada. Sebab then everybody performs at a very good level, and then everybody deserves the break, and then the 4-day work week works. So it actually comes back to the individual and how organizations bantu atau mengorakkan policy yang bersesuaian to drive the productivity and performance. It shouldn't be tagged by number of hours, it should be tagged by how many days a week you work, kan? Kalau you boleh finish the task in 2 days, why not? Your task is done, right? So konsep tu kita kena fikir lebih jauh lagi. Dan juga Puan Syarin, siapa agaknya yang mungkin terlibat, ataupun sektor apakah yang mungkin
mereka boleh laksanakan idea bekerja 4 hari seminggu ini. Kerana pastinya kita tahu tidak ke semua bidang mampu untuk membolehkan pekerjanya bekerja untuk tempoh yang sebegitu. Contohnya dikilang kerana mungkin akan menjejaskan penghasilan produk dan sebagainya. Jadi sektor seperti apakah yang boleh terlibat dengan polisi ini agaknya? I think kalau sektor, kalau kita tengok example yang you gave earlier about Hitachi, there are also sektor pembuatan penghilangan and all that. Jadi macam mana dia orang boleh buat and then laksanakan throughout dia orang punya workforce. 15,000 tadi kita cakap kan. So actually it's a function of a few things. Number satu is automation. Kita need to accept that automation will take over. Jadi kerja-kerja administrative work yang kita duk buat, yang berjam-jam kita buat dalam satu hari tu, it will be automated and then the work becomes less. Jadi then, if we transition into a workforce where it's highly automated for the administrative work, then we release the time for kita punya pekerja to do more pekerjaan yang more value adding. Jadi sebenarnya all sectors boleh adopt for day week ni. And then also look at the job scope and then macam mana kita akan transform the job scope tu so that some people can do dia kata job sharing. Jadi saya punya satu task ni saya share dengan another person, then that person takes over, then we can all have the productivity and the outcome at the same level and we can all have the 4-day week. The other part is automation. If you already automated some of the significant part of your processes, then you don't need to work long hours. The automation process will take over. Kita akan buat kerja yang more value adding, yang memang manusia yang boleh buat. Kita berfikir tentang solution. Kita berfikir tentang how to resolve issues. Kita berfikir tentang governance. Yang benda-benda manual and all that tu, automation will take over. So these are the functions that is going to happen. Jadi the different types of work akan be more defined. The kind of task that you need to do will be more defined. Automation will take over all the work yang kita buat kerja lama-lama ni, yang take hours, and then there will be release of time for us to do the more value adding work. Baik, terima kasih Puan Syarin Syariza Abdul Ghani. Beliau merupakan pengasas GigX Global yang menceritakan persediaan kita untuk, mungkin jauh lagi untuk kita melaksanakan tempoh bekerja 4 hari seminggu, tapi itulah antara kaedah-kaedah yang mungkin boleh diterapkan bagi meningkatkan produktiviti kita sebagai seorang manusia. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.